Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Donc c'est sûr, on est très content d'être en finale et de jouer un match retour aussi contre une équipe respectueuse Simba. Je pense que le match ne va pas être facile pour les deux équipes. On a bien préparé notre match. J'espère bien gagner cette coupe, Inch'Allah. Against Simba, and we were prepared for this. Although we know that this match will not be easy for both teams, but we well prepared for this. Okay, Kamara, the player, the same question. How prepared are you and the team? Comment vous avez préparé pour ce match? On prépare bien le match. On sait que ce ne sera pas facile. Vu l'équipe de Simba qui est une très bonne équipe. Donc, on est là, on est conscient de ce qui nous attend. On est prêt pour le match de demain. We're well prepared for this match. We know that Simba is not easy team, but we are here and we are ready to play against them. Okay, limited questions. The first one. Your name and the media house. مساء صباح الخير. خالد ابو خالد موقع التواصل 60. السؤال ديالي المهم نعم En français, بصورة الكلمة. اعطيك السؤال العربي. حاب أجاوبك بالعربي هو ما يفهمش بالعربي. هذا سؤال واحد. السؤال ديالي الكوتش فريق هدفين هنايا غادي تلعبوا. عندك تنشوف انه بزاف كيفاش غتعاملوا مع الجانب الاول، الجانب ديال الضغط ديال الجمهور ديالهم والجانب ديال الطقس ديال غيتعب واحد الوقت غتكون حاله مرتفعه. باش نسمع فيك. قلت لك كوتش كيفاش غادي تتعامل مع العامل ديال الجو ديال الحراره اللي غتكون الرطوبه عاليه في الجو ديال غادي يكون في واحد الوقت غتكون حاله مرتفعه. هذا من جانب. والسؤال الثاني هو هل غتكون هناك تغييرات بعد عوده منعوت اللي كان غاب على المباراه الاولى؟ واش غيكون حاضر منذ البدايه او غادي نتسناو على حسب اطوار المباراه؟ شكرا. بطبيعة الحال في النهائي كل فريق عنده جمهور اللي يدعمه كما دعمنا جمهور في مباراة الذهاب. أكيد هم مش يدعموهم جمهورهم، ولكن احنا متعودين بالضغط الجماهيري ومتعودين بالتنقلات، والحمد لله معنا فما مباريات كبيرة اللي خرجنا بهم بانتصار ولا رجعنا بهم بنتيجة إيجابية. بالنسبة لمنعود دخل معنا نهار الأربعاء مع الجروب، ونكملوا نشوفوا معنا من هنا الحصة تاع اليوم وناخذوا القرار المناسب مع اللاعب إن شاء الله. Je vais parler en français. Donc c'est tout à fait normal que chaque équipe a son public qui va pousser avec. Nous, on a joué beaucoup de matchs à l'extérieur contre des publics qui sont forts, mais on a bien géré la situation. Je pense qu'on a un peu d'expérience pour bien passer cette étape. C'est quoi la question, s'il vous plaît? La question de monsieur, s'il vous plaît. La question. Comment vous allez gérer la pression du public? Okay. How could you handle playing out of your funds? Et c'est quoi la réponse, s'il vous plaît? C'est tout à fait normal qu'ils ont un public qui va pousser. It is normal for us because we have been played in a lot of match out of our funds. Okay, let me have the gentleman behind in orange. Yes, Coach. My name is Salim Palango from... Hello? Yes, my name is Salim Palango from Channel 10 and Magic FM. Coach, Simba has been in such a situation in the quarterfinals
against Masri. They also lost 2-0 in the first leg, and they did a remontada in Dar es Salaam, taking the game to the penalties. How prepared are you psychologically? Simba, when he's at home, they become a different team. How prepared are you? Going through articles and everything, you look so confident. Doesn't the past results give you any signs of fear or something like that? Because at home, Simba has been so excellent. Le Simba, ils ont été dans ce cas-là, en fait, au quart de finale. Ils ont géré jusqu'à au tir de but. Et comment vous avez préparé pour cette situation, c'est-à-dire le tir de but, en fait. Psychologiquement, en fait, comment est-ce que vous êtes préparé pour ça? Généralement, on a tout préparé, Inch'Allah, surtout les plans psychologiques, physiques, tactiques. In general, we have well prepared in all, psychologically, tactically, and physically. Okay, let me have. Yes, the gentleman at the back there. Saint-Deuxième, Maroc. Donc, coach Mouaïn, est-ce que vous avez rencontré des problèmes depuis votre arrivée ici à la Tanzanie? Et comment vous gérez bien sûr la pression avant ce match de demain? Merci. Have you faced any problem with your arrival here in Zanzibar? And Il a dit, sa question était, est-ce que vous avez rencontré des problèmes à votre arrivée ici? Et comment vous allez gérer la pression de la finale? and how you are going to handle the last of our final? Je vais répondre sur la question parce qu'il faut répondre. De toute façon, I'm going to answer this question because I have to answer. Yep. Le seul problème qu'on a eu peut-être, c'est pendant l'accueil, c'était un peu long. The only problem we had is during the arrival because it was very long. Regarde, moi, j'aime pas parler de ce sujet. Honestly, I don't like to talk about Avec tout le respect, je dois répondre. Pourquoi? Parce qu'on est concentré. On ne va pas penser à ça. Il faut s'adapter, on doit s'adapter à chaque instant. Il pluie, il fait chaud, il fait froid, il y a du vent, il y a des retards. On doit s'adapter. On est venu pour les 90 minutes. I don't want to talk about this side because we have to focus and we are focused on the match. So in anyhow, wind, rain, sun, we are playing. Okay, just let's stick to what is on the pitch, please, okay? The questions be about football on the pitch. Thank you. That one here. السلام عليكم بمناسبة نشوف تابع كوتش ذاك العام كنا معاك في مصر يعني بعد الخسارة كنت سولتك أنا في القاهرة قلت لي بأننا إن شاء الله غادي نحاولوا ما أمكن السنة المقبلة نوصلوا للقب. هذه السنة الحمد لله تبارك الله عليكم قدرتوا أنكم توصلوا للقب. واش ذاك الإياب ديال القاهرة ديال ذاك العام يعني كاين في المخيلة ديالكم هذا العام الله يحفظ لا قدر الله شي حاجة توقع وإن شاء الله كوراج لكم. La question c'était l'année dernière on a perdu la finale, on est arrivé jusqu'à la finale et on a perdu contre Zamalek. Est-ce qu'on est prêt pour la remporter pour cette saison? The question was the last time you lost during the final. So are you ready for this final? أول شيء احنا كما قلت فخورين نتواجدوا في السنة الثانية على التوالي في النهائي. مش سهل انك تكون تتواجد بعد خيبة امل. جو بونس خدينا الاكسبيريونس اكيد الناس الكل وحتى اللاعبين حتى بالجيستيون معناها في المباراة وان شاء الله حاضرين باذن الله ان شاء الله حاضرين. C'est bien d'être en finale pendant une deuxième année de suite. Je pense qu'on a pris un peu d'expérience, tout le monde, pour bien gérer cette finale.
It's good to be in final for the second consecutive time, and we had an experience, so we took the experience for this time. Okay, we have. My name is Maindaenda from Fata TV. My question to you, coach, is the return of some players on your squad, talk of Paul Basena and others. Should we expect any changes in your starting line tomorrow? But also, you've been experiencing some finals in some clubs you've been managing. What's the difference playing against Simba in the final? Le retour de certains joueurs dans votre équipe, est-ce que ça va, le retour de quelques joueurs en fait dans votre équipe, est-ce que ça va créer un changement et on doit espérer les changements pour les joueurs qui vont commencer demain et c'est quoi votre expérience jouer contre Simba? L'expérience personnelle. Bon, premièrement, je pense qu'on a récupéré 2 joueurs importants. On va voir s'ils vont commencer ou bien au cours du match. Et c'est très bien d'avoir tout l'effectif. Okay. Luckily, we had the return of 2 key players, which is very important. So we don't know if they are going to start tomorrow, but we'll see. And, yeah. Et pour mon expérience personnelle ici, je n'ai pas joué avant contre Simba, j'ai joué en tant que joueur contre Young Africans. J'étais à l'Espérance de Tunis comme joueur en 2007. I don't have much experience with Simba because I didn't play before with Simba. I just played with Yanga in 2017, but I don't have much experience with Simba. Okay, let's have questions for Lamine Camara, the player as well. Lamine Camara for the player. I'm from Morocco. I'm from Please, Tanzania. it's okay. I'm not from Morocco. Please sit. Take a seat. Take a seat. My name is Farouk Karim. I work with ITV on Radio 1. You're welcome. Well, I wanted to have a question to you too, because more than Kamara and you also, because I didn't get the chance. Normally they say that you are happy you are playing in Amani Stadium more than Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam. Because there's a saying that if you play with Simba in Benjamin Mkapa, nobody wins. Always Simba wins. It says that you are happy now, you're not playing in Benjamin Mkapa, you're playing in Amman. How do you say about that statement? They say even Moroccan team, they know about Benjamin Mkapa Stadium. I want you to know your views on that. And if I ask Kamara, some of the Tanzanians... Okay. Est-ce que vous êtes content de jouer ici à Amani au lieu de jouer à Benjamin Mkapa Dar es Salaam? Est-ce que c'est vrai ça? Parce que il y a une croyance que toutes les équipes qui jouent contre Simba à Mkapa, c'est toujours Simba qui gagne. Donc vous êtes content de jouer ici à Amani au lieu de Mkapa? Il peut me donner plus de détails, pourquoi ils sont sûrs de gagner? Could you make more explanation how it is? It says like that Simba when he's played there is winning. It's a psychological, always is there in Tanzania, that always Simba wins it. And you know that because you played with Simba. You won there, you lost here. And you're happy that you're not playing in Benjamin Mkapa Stadium. But he said he never played with Simba before. Okay. Yes, sir. May I ask you to Kamara, please? The player, please. The Tanzanians have seen you the way you're playing in the first match. And some clubs are looking for you. Are you ready for that? To join the Tanzanian team? Les Tanzaniens ont vu en fait comment vous avez joué pendant le premier match contre Simba et surtout les équipes de la Tanzanie. Est-ce que vous êtes prêts en fait pour jouer ici en Tanzanie, c'est-à-dire ainsi dans des équipes ici en Tanzanie? C'est-à-dire les équipes de la Tanzanie sont intéressées, comme ils ont vu en fait comment il a joué pendant le premier match. Donc est-ce qu'il est prêt si ça inscrit pour jouer dans les équipes de Tanzanie? Voilà, je suis sous contrat avec Berkane.
je suis heureux, je suis bien avec Cannes. Donc pour l'avenir, je ne peux pas m'y prononcer. Là, on a un match capital et très important. Donc je me concentre sur la finale, c'est le plus important. Et après, on verra pour l'avenir. Mais là, je suis sous contrat avec Berkane. Je suis heureux à Berkane. Merci beaucoup. Okay, let's take the questions from the match, please. C'est pas sérieux. 2 questions C'était pas for sérieux. the player. Yes, please. Final question. C'était pas sérieux de sa part. C'était pas sérieux. Please give the gentleman there the back. Ça, c'est une finale, on rigole pas ici. Give him the microphone. Yes, Coach. Lamin Kamara. Once again, I'm Maindaenda from Fata TV based in Tanzania. Congratulations for the last game. You played very well. But you guys looked like upset after the game. You didn't look happy after the 2-0 win. What do you talk as a team, as players, pertaining to tomorrow's game? As a team, what do you talk? Tout d'abord, félicitations pour le premier match. Mais même si malgré la victoire que vous avez eue, mais il semble que vous n'étiez pas content en fait avec les résultats que vous avez eus pendant le premier match. Qu'est-ce que vous dites en tant qu'équipe pour le match de demain? Bon, c'est vrai, on n'était pas tellement content parce qu'on a manqué d'efficacité. On aurait dû gagner plus. Mais bon, le plus important, c'est qu'après ce match, on a appris beaucoup de choses. On a travaillé sur ça pour ne pas répéter les mêmes erreurs que sur le match de demain. Donc voilà, on est prêt. On a travaillé avec notre staff sur nos erreurs. Et Inch'Allah, on va appliquer ça dès demain. It's true that we were not happy, and this is because we had a chance to win more goals. But the most important that we won the match, and we stayed with our staff and mentioned the mistake. So we wish that we won't repeat the same mistake for tomorrow. Okay, let me take one final question from the other gentleman. سؤال بالعربي لو سمحت. السلام عليكم، المغرب موقع لوسيتان. سؤالي سي معين الشعباني هو كنعرفوا حنا من فريق نهضة بركان دائما خاصة في مباراة الذهاب دائما يبحث عن التسجيل، دائما تكون المبادرة من ناحيته، ولكن في مباريات الإياب كيكون كيلعب بعض الحذر، بعض العقلانية، كتكونش المبادرة منه بشكل كبير. هل ممكن أن نرى نفس الشيء؟ هل ممكن مباريات الإياب يكون حذر بعض الشيء؟ حذر بعض الشيء في مباراة الإياب، هل ممكن أن نرى نفس الشيء في مباراة الإياب غدا؟ ما نقدرش نقول لك. أو أنه سيكون بحث على ذلك. ما نقدرش نقول لك، باش نقول لك كيفاش نلعبوا، ما نقدرش. والسؤال الأخير هو من تعليقك أو رسالتك للجماهير نهضة بركان قبل المباراة إن شاء الله. خاصة هناك بعض الجماهير التي تنقلت إلى جزيرة زنجبار. C'est un petit message pour les supporters de notre club et pour les supporters qui ont fait le déplacement. La question c'est quoi? C'est un petit message de ma part. Qu'est-ce que je peux dire pour les supporters qui nous ont soutenus lors du match aller et les supporters qui sont ici? Moi, je vais répondre. Okay, the question was, what is your message to your fans who are there with you during the past match, and what you are telling them for the coming? أول شيء نحيي ونشكر جدا الجماهير اللي كانت حاضرة في مباراة الذهاب وكانت دعم معنوي كبيرة بالنسبة لنا، وكذلك الجماهير اللي تنقلت لهنا زنزبار لحضور مباراة النهائي وخاصة تقديم الدعم. إن شاء الله نكونوا في مستوى الحدث، إن شاء الله نفرحوهم بإذن الله، وإن شاء الله يبدأ الدعم المتواصل لنا. Je remercie beaucoup les supporters qui nous ont soutenus lors du match aller et pour les supporters qui sont venus pour nous soutenir aussi, et j'espère bien leur offrir la coupe. I want to thank those supporters who were with us from during the past match,
And also for those who came with us here, I have nothing to say, but I promise to offer them the truth. Okay, thank you so much for attending our official press conference for RS Berkane, Coach Shaban, and Kamara. Wish you all the best.